الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا اكزامبل اكزامان في الشابيتر ديال لا كريستالو ايونيك. دونك قبل ما نتعرفوا على هذا الاكزامان ما تنساش تبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع لي زيتيديون باش ان شاء الله حتى هما ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر، وكذلك عملوا لي لايك للفيديو باش ان شاء الله يطلع الفيديو ويستافدوا منه اكبر عدد من الطلبه. نبداو على بركه الله. اكزامبل اكزامان اتيدي لا ستركتور ان اسيل. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا واحد الدراسه شامله على لا ستركتور ان اسيل، وكذلك لي كيسيون اللي كيتحطوا في هذا لا ستركتور اللي هو ان ا سي ال. Voilà, dans la structure cristallin NaCl, les ions. Les ions, c'est-à-dire faire le cation ou anion. Voilà, Cl- anion. Voilà, former un réseau cubique à face centrée, occupe les sommets et les centres des faces. Donc, on a d'abord un ion qui est Cl-, la forme de l'ion qui est Cl- cubique à face centrée. D'accord, il y a une trace de cubique à face centrée. Donc, Cl- غادي يكون عندنا في لو سومي ديال كوبيك فاس سونتري، وكذلك غادي يكون عندنا في لو سونتر دي فاس. داكور، يعني شاك فاس في داك الكوبيك فاس سونتري غادي ناجوتيو سي المون في لو سونتر دي فاس. داكور، دونك اللي عنده مشاكل في الكوبيك فاس سونتري يرجع للاستركتور. ديجا شرحت هذا الشيء في الفيديوهات اللي قبل، وكذلك في كوبيك سامبل هيكزاغونال لا بسودومايل يعني كوبيك سونتري. دونك ضروري هاد لي سيستيم اللي ديجا درسناهم غادي نحتاجوهم في هذا الشابيتر ديال لا كريستالو ايونيك. داكور، دونك راه تري امبورطون. بوي لي زيون ان ا بلس. فوالا، ملي كنقول لي زيون ان ا بلس سيتادير راه كاتيون. فوالا، كيحمل واحد الشحنه اللي هي موجبه. فورمي ان سيت لوكتا. فيت اتونسيون، ان ا بلس لا فورم ديالها هو شنو؟ لا فورم ديالها le site locta occupe le centre du cube et les milieux des arêtes. Donc, mais là, on va tracer le cube à face centrée. In A plus, on va ajouter le centre du cube à face centrée ou chaque milieu des arêtes. D'accord, chaque milieu des arêtes, on va ajouter le cation in A plus, le milieu des arêtes. D'accord. Voilà, les données des exercices, c'est très bien. Les questions, 9 questions. La première question, toujours représentation de la structure NaCl. La deuxième question, calculer le nombre de motifs pour les ions Cl- et Na+. La troisième question, montrer que la distance D égale à A divisé par 2. La question 4, donner la coordonnance pour les ions Cl- et Na+. La question 5, en déduire coordination. Voilà. La question 6, définir la compacité et la masse volumique. La question 7, donner conditions d'existence, c'est-à-dire la relation entre le rayon R+ et R-. Voilà. La question 8, donner la projection du plan X ou Y de la structure NaCl. La dernière question, donner la coordonnance réduite pour les deux cas. La première cas, l'origine sur Cl-. Voilà, on va dire les coordonnées réduites de Cl- ou Na+. في الحالة الثانية la deuxième cas غادي نعمل l'origine sur Na+. d'accord. فوالا حاولوا مع هذا الاكزامان وعطوه شويه ديال الوقت. داكور، يعني ضروري خاصكم تعطيوه شويه ديال الوقت وحاولوا معاه، وابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليوشن. دونك خصكم ضروري تحطوا ريسكم نهار لي زيكزامان لا سيتوياسيون ديال لي زيكزامان، تصوروا بانكم كدوزوا الامتحان، وضروري كل سؤال باش تعرفوا يعني النواقص ديالكم باش تعوضوهم ان شاء الله في هذا الفيديو. داكور، سوليسيون. Voilà la première question, représentation de la structure NaCl. Voilà, nous avons les ions Cl-. Voilà, quand on a les ions Cl-, قلنا la forme ديال Cl- هو cubique à face centrée. D'accord, cubique à face centrée plus voilà plus كنعملوا هاد Cl- ملي كنتراسيو كوبيك فاس سونتري Cl- تيكون عندنا في لو سومي. داكور، تيكون عندنا في لو سومي. فوالا بلوس لو سونتر ديال لي فاس، centre de face. D'accord, centre de face.
à chaque face, centre à chaque face, par exemple. Donc il y a un centre à chaque face. Voilà. Voilà, pour NA+, donc voilà la forme site l'octaédrique, d'accord, site l'octa, voilà, plus milieu des arides, voilà, milieu des arides, voilà, plus centre du cube. Voilà, donc هاد les données نكتبوهم في الوثائق داكور باش يسهل علينا نبغيو نتراسيو هاد لا ستركتور ان اسي. دونك لا بروميير ايتاب غادي نتراسيو فوالا لا ستركتور كوبيك ا فاس سونتري. فوالا regardez bien, faites attention. Voilà. Voilà. Voilà, regardez bien. Donc, à d'avoir le plan, le troisième plan. Voilà. Voilà, on a la première plan, la deuxième plan et la troisième plan. D'accord. Voilà, donc, بالنسبة للزيون سي إلمون باغ إكزومبل غادي نميزوها بهاد الأيون. داكور. فوالا بهاد لا فورم. فوالا وبالنسبة يعني لي زيون ان ا بلس غادي نميزها مثلا بهاد لو كولور اللي هو فير. داكور. فوالا فوالا لان مهم خصنا نميزو ما بين يعني سي الموان ما بين الايون ديال سي الموان و لي زيون ان ا بلس. فوالا قلنا بلي ان ا بلس كاين عندنا في لو سومي اي في لو سونتر ا شاك فاس. داكور. فوالا غادي نعملو هو الاول ديال او سومي. فوالا 1 2 3 4 5 ايون 6 7 8. فوالا دونك واخا ما تخصيتوش مزيان ولكن اللي مهم عندي انا هو انك تفهم الطريقه ديال الاجابه على السؤال مزيان. فوالا ابخي فوالا بعد ما عملنا لي سومي. داكور. بعد ما عملنا لي سومي غادي نمشيو نزيدوها في لو سونتر ا شاك فاس. فوالا عندنا لا بروميير فاس. فوالا دونك هذا هو لا بروميير فاس. فوالا لا دوزيام فاس. لا تروازيام فاس. فوالا كاتريام فاس. cinquième face et 6 faces. Voilà. Voilà. Voilà, donc غادي نمشيو لهذا. دونك غادي نمشيو لي زيون اللي هما ان ا بلس. داكور. بالنسبه لي زيون ان ا بلس فوالا ميزنا بهذا الايون اللي هو لو كولور فير. سي تري بيان. دونك لو كولور فير عندنا لو سيت قلنا لي ميليو ديزاريت. داكور. Donc la première, la première milieu des arides, voilà le centre. Voilà. Voilà la deuxième. Voilà chaque milieu des arides, on va ajouter l'ion de Na+. Voilà, faites attention. Voilà. Donc chaque milieu des arides, غادي ناجوتي الايون ديال ان ا بلس. فوالا 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 سي تري بيان.
Voilà, après, regardez bien. Le centre du cube. Le centre du cube, c'est-à-dire, on va ajouter le centre du cube. D'accord? Voilà, donc on a les milieux des arides. Voilà, on a les milieux des arides plus le centre du cube. D'accord? C'est très bien. بالنسبة les ions C et moins, قلنا كاينين في le sommet. D'accord? Voilà, on a le sommet. Voilà. Plus chaque le centre à chaque face. Voilà la première face, la deuxième et la troisième, etc. On calcule le nombre de motifs pour les ions Cl- et Na+. Voilà, la deuxième question c'est très facile. Pour les ions, voilà, pour les ions Cl-, voilà qu'on a la relation. Le nombre de motifs, voilà, égale quoi? Égale toujours le nombre au sommet divisé par 8, plus le nombre des arides divisé par 4, plus le nombre des faces divisé par 2, plus le nombre à l'intérieur. C'est très bien. Alors, Z, voilà, les ions Cl- égale quoi? D'abord, on va les ions le sommet. D'accord? Voilà, donc, le couleur noir, alors moi, Cl-. D'accord? Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a 8 ions Cl- le sommet fois 1 sur 8. Voilà, plus. Voilà, les arides, voilà, regardez les arides. Les arides, on a Na+, donc maintenant je dis Cl-. 0 divisé par 4. Plus, je d'abord les faces. Voilà, regardez bien. Donc la première face, on a 1. Voilà, un ion Cl-. Et la deuxième, voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a 6 les ions la face divisé par 2. Plus. Voilà à l'intérieur, donc voilà, maintenant attaché aucun, voilà, à l'intérieur on a Na+, d'accord? Donc 0. Voilà, regardez bien, ZCl- égale quoi? Voilà, égale quoi? Égale 1 plus, c'est un à la juge, égale à 3, égale quoi? Donc 3 plus 1 c'est 4 motifs, voilà 4 motifs par maille. فوالا بالنسبه ل ان بلس فوالا غادي نخدموها كذلك بنفس لا ميثود دونك دروكا راه عرفتوا دابا الطريقه شحال كتساوي فوالا voilà égale quoi égale 4 motifs par maille. Voilà pour Na+, voilà, donc le nombre de motifs Na+, toujours on utilise la relation, toujours le nombre au sommet divisé par 8, plus le nombre des arides divisé par 4, plus le nombre des faces divisé par 2, plus le nombre à l'intérieur. Donc, voilà, Z, voilà le nombre de motifs, les ions Na+, égale quoi? Donc, on va dire le nombre au sommet de Na+. Voilà. بالنسبة au sommet de Na+, donc, on a dit Cl-. 0 divisé par 8. Voilà, plus. Regardez bien, on va dire d'abord les arides. Voilà, regardez bien, la première, l'aride, on a donc une idéale Na+. Voilà, donc, on donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, voilà 11 là, d'accord? On a 11. Voilà 11 divisé par 4. ما غاديش نحسبوا ديال هذا لو سونتر. Faites attention. ما نحسبوش ديال لو سونتر، غادي ديال لو سونتر. فوالا بلس دروكا غادي نمشيو لي فاس. لي فاس راه عندنا ديال Cl-. ما عندناش ديال Na+. 0 divisé par 2 plus à l'intérieur عندنا 1. D'accord, on a un ion de Na+. Voilà, alors le nombre de motifs Na+, égale quoi? 12 على 4 égale 3. Voilà, plus 1. Le nombre de motifs égale quoi? Égale 4 motifs par maille.
Voilà, donc on a le nombre de motifs de l'ion Na+, 4 motifs par mail. كذلك عندنا ديال Z le nombre de motifs Cl-, عندنا كذلك 4. Donc le nombre de motifs de la structure NaCl égale quoi? Égale 4 motifs par maille. Voilà, donc 4 motifs par maille. Voilà, donc 4 motifs par maille.